এবার নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠন করার লক্ষ্যে মাঠে নামল পুলিশ। মারণ ব্যাধি নেশা থেকে দূরে থাকুন, নিজের শরীর এবং মনকে সুস্থ রাখুন। নেশামুক্ত হোক ত্রিপুরা, নেশামুক্ত হোক দক্ষিণ জেলা, এই প্রয়াস নিয়ে জেলা আরক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় রান ফর ইউনিট। রবিবার দক্ষিণ জেলা পুলিশ সুপার মৌরিয়া কৃষ্ণ সি সহ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুমন মজুমদার এবং মহকুমা পুলিশ আধিকারিক পতাকা নেড়ে 5 কিলোমিটার দৌড় প্রতিযোগিতার সূচনা করেন। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে যুবক যুবতী সহ বয়স্ক নাগরিকরা। এছাড়াও ট্রাফিক ইউনিট ও পুলিশ ইউনিট এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। आज ये जो 5 किलोमीटर का दौड़ है, इससे हम ये संदेश देना चाहते हैं, एक नशा मुक्त और एक स्वास्थ्य समाज के लिए। तो आप दौड़ने से पहले छोटी छोटी बातें याद रखिए। पहले थोड़ा धीरे दौड़िए, बाद में रफ्तार पकड़िए, क्योंकि ये एक गुड कॉज के लिए है। तो उसी स्पिरिट में हम सब दौड़ते हैं। ये मुकाबला खुद से है, सबसे नहीं है। तो और सभी को जानकारी होगी कि ये रन जो है बीकेए से शुरू होगा और जर्जरी में खत्म होगा। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी लोग खुद से मुकाबला करेंगे, एक दूसरे से नहीं। और धीरे धीरे दौड़िए, बाद में आप रफ्तार पकड़ सकते हो।